दिल के अरमासूं में बह गए, दिल के अरमासूं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए। जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, उसको सीने से लगा कर रो पड़े, उसको सीने से लगा कर रो पड़े। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासूं में बह गए, दिल के अरमासूं में बह गए, दिल के अरमासूं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে মাহির। पूछा हमसे बिछड़े বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে মানে কি বলতেছো? जिसने पूछा বাবাকে কত করে বুঝাইলাম, শুনতেই চাইলো না। প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ার ছেলে ধরে আনছে, হ্যান্ডসাম স্যালারি, ব্রাইট ফিউচার। रो पढ़े। তাহলে তোমার বাবা আমার সাথে দেখা করলো কেন? उसको सीने দেখা করলে কি বিয়ে হয়ে যায়? लगा कर আমি তো তোমাকে কতবার বললাম, চাইলাম বাবা চাকরি দিবে, ছেলে ছাড়া আমাকে বিয়ে দিবে না। আরে আমার মনে হয় কি জানো, এই বিয়েতে তোমার বেশি একটা অমত নাই। বুঝতে পারতেছি না, আমি জানি না, আমার কিছু ভালো লাগতেছে না, আমার অস্থির লাগতেছে। অস্থির লাগতেছে না? অস্থির লাগতেছে, অস্থির লাগতেছে তোমার? আচ্ছা তোমার আমি একটু হেল্প করি। যে ছেলেটার সাথে তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে না, ওই ছেলেটারই বিয়ে করে ফেলো। আসলে আমার মতো এত ছোটখাটো একটা ব্যবসায়ীর সাথে তোমার যাই না, ওরে বিয়ে করে ফেলো। হ্যাঁ, একটু রিলিফ লাগতেছে না এখন? মাহির, গুড বাই। আর কখনো আমি তোমাকে ফোন করবো না। ভালো থাকো। जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, उसको सीने से लगा कर रो पड़े, उसको सीने से लगा कर रो पड़े। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासूं में बह गए, दिल के अरमासूं में बह गए, दिल के अरमासूं में
बह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए दिल के अरमां आंसू में बह गए जिसने দেখো, আমি আসলে জানতাম না যে রাজি हमसे বলতে হবে না। बिछड़े यार আমি জানতাম। का जिसने पूछा জানতে? हमसे बिछड़े নিজের স্বামী বসের নাম জানবো না? আর তাছাড়া তুমি তো এখন একজন বিখ্যাত বিজনেসম্যান। रो पढ़े